دوستانی عزیزی ما سلام علیکم، خوش آمدید به کانال ما. دوستانی عزیز، بسیاریتون میگه که ده اتمی چیز زبانیا ها میگیرن. از ما در برای زبانیاش ما در کم ترک معلومات میتیم. هم اویلیک میگیری ده هم دایجه خیلی که گفتم در на як моҳ 6 бор пул мегирӣ ҳам званяда меброи ина ҳозир дӯстони азиз моҳ тамом шидестай насиб духтаракои нав ба нав агент спецагент полумастер мастер продаж мешаванд ва ойликошон ай 100 000 агар полумастер шави 100 000 агар мастер продаж шави 200 000 да як моҳ обши пул мегирӣ намаози мастер продаж шидагим идим бора ки маҳкам кардастам ҳами статуса худо хоҳа бо дастгирии ҳар яки шумо ният дорем ки моҳои октябрда бриллиантовый мастер шавем. хай худо хоҳа мебинем да ай дастмон биёя мешавем. ана касоне мехоҳе қати мо ҳамкорӣ кунед анам хеле мастерстворо бигирен оиликоша тез марҳамат рақамҳои мо да бинависе оиди кор ма ҳамаи шуморо мефаҳмонам. вақте шумо мастер продаж меше $300 да шумо да падарка метиҳанд бо ҳар моҳ инам хеле доходи калон мегирӣ беҳад фоидаи нағз дора. ана бриллиантовый мастер да бо $300 падарка ноутбук метиҳанд тона. ана шаронский розада шумо уже путешествия мегире бо 110 000 рубли дига премия уже оиликтон то 500 000 мешава. стар мастерда бо ҳамхе падарка бо пул. ина роял мастерда уже шумо соҳиби мошин соҳиби картаи пул мешаве. и званиҳои дигаришам ҳамаш дӯстои азиз мошин дора арендаи офис метиҳантон ва маблағҳои пулӣ. барои ҳамин дер накунен атомида ҳатман кор дадрое бо расходи кам соҳиби анами туҳфаҳо мешаве. دوستانی عزیزی ما صحبتی همینجاگی شما در مخفون شده که ویدیو просмотр گرفته ما چی گفتنیم دخترکا بچه ها آدمایی که نو کانال ما اومدگیم و بسیاری ها سوال دادن که اکای تو چی کده که 38 سال گرفته. دوستای عزیز اکای ما یگان آدم نکشته یگان کسب изнасиловать накарда ягон переворот ҳам дар тоҷикистон каданӣ набуд. خیلی نمی استاتیویی که بسیار با فکر سال میگیرن همیشه آنده یا یگان автомат دستت میگیری یگان کسا کشتنی میشی یا یگان کسا میکشی یا یگان کسا تجاوز میکنی изнасиловать همین کارو ده همه بسیار فیلم که میگیرنده آدمو ای میل که کارکایی که یگان آدم میزنی نزده یگان آدم یا که دزی میکنی دزیرم نکرده یا دوقه آدمو نمیگیرن تست میبرویم دزی фиребгарӣ хеле да тез амнистия қати мебароям барои чи бо пафтор намеравам. ана дӯстои азиз ҳамин корро акай ма кадаги неста акай ма адвокат будагия ҳама одаморо защищат кадани буда хай нито ғалтида да мисол баъзе одамода маҳқуқ набуда хай бадминӣ намедонам чи дига осуша чи бугум баъд мисол ҳамахе одамои болош ариза навистанд ки гӯё ки фиреб кадай одаморо пулашона гирифтай корашона буд накадай. дар бораи бо ки буданаш видеочаҳо мемонам оли бинен ки буд ҳамахе соли 2015 акай ман сентябр маҳкам мекунам мо хай мегем хай справедливост ҳастай дар дунё ҷавоб мешава мегем ҳамахе ҷавоб намешава чанд боварӣ доштагие ки нема прафу мақсад нахӯрдам ягон каса фиреб накардам то охира бароца кадар то ҳозира бароца мекунане ки ҳозир ҳамахе замона шудагие ки ту чизе бугӯ гӯш намекунанд хеле ки ман шуморо ваҳдата нишон додам. ана мисол ҳар кас кори хуча мекунад. барои ҳамин акай ма 28 сол ҳамун соли 2015 маҳкамаш кардагиян ҳукмуш соли 2016 биромадагия 28 сол гирифтагия баъд амнистия шидагия бо хай минус кардагиян шуда аз тарафи давлат чанд солша бо кам кардан рости гап ма гуфтагим ки мо ҳисоб намекунем чанд сол барои солш беҳад бисёрай бо недавна як инсон исфара равшан нака акай ма ариза менависа ҳамахе дӯстои азиз занг мезанад вақти видео кунем гӯё ки ӯ одама хай бо хай мобайн тирмада чи гапе мешава хай ӯро маҷбур мекунад нисбати акай ма ариза менависа мега ки ами $4200 мара гирифт фиреб кард ки матрай тирма мебарам. агар не логично фикр кунӣ одаме ки худаш дар тирмаи хуча бироварда наметавона вай чихе бироварда метавона айдур тирма хай ҳаста хеле гапо дар дунё ки тӯҳмат ном дорам барои чи дар аму
فوتیا دو میگن که ای تهمت ناگهانی خدا نگاه داره، یعنی می تهمت نمی تهمت نه که همه اینا وقت سال می معین میکنه، وقت نشون میده که کی پرافای کی نه. مثال سالهای گذشته اگر بینین вес оилаи наму Николая бурда парондагиян ва ёро душманои халқи чӣ эълон кардагиян бо обратно кофта коғози дафтаро дидагиян ки ва ё гунаҳкор будагӣ нестанд, масалан ва ё на хиёнаткоранд на дигар чӣ. ҳама ира чӣ хеле ки мегӯм вақт муайян мекунам. ана дӯстои азиз ҳама хехай ариза менависа ин мардак барои $4200 мара гирифт мегӯяд. дар ҳамин $4200 ариза навистагӣ вай 10 соли дига ира солша зиёд мекунад, 42000 сомонӣ ба ивази 10 соли умр. ана барои ҳами суди ҳами рафтеста буд, суд тамом шуд, ҳукм 10 сол дига гирифакай ман. дӯстои азиз, ин маълумот барои ҳама одамое буд ки намедонистанд. бечора ҳайрон шуданд ки мисол шумо чӣвай қадар сол гуфтед, чӣ кӯтагиякай шумо барои мин ҷавоб додум. атак бисёре ки пастаяна озодия тамошо мекунанд, мехонанд, фейсбукдан мисол медонанд, одамое ки пеш қатъи мо буданд медонанд ки ҳамин хел ҳодиса астай. мисол ҳама ҳамин чизе ки ман шуморо гуфтам ҳамин дар интернет аста, ягон навигарӣ нестай. ана михел дӯстои азиз, хушбахтона имрӯз аллакай очамшон рафтиян, бо хӯрӣ додияншон рафтиян, даромадиян, дидиян, буромадиян, ҳамаро салом гуфта, ҳама нағз, ҳама тинҷ. короче дигар кема ки дӯстдаштай навигарӣ нест. влога мемонум, давомшо тамошо кунӣ. аввал монум дар бораи ки бинен киякайма ба влога тамошо кунӣ. ҳаматон да хай мегум. чӣ саволе доред дар комментария бинависед, ма шуморо ҷавоб медиҳам. بزرگمهر یاروف وکیل مدافع تاجیکستان که اکنون شهرت جهانی دارد 50مین زادروز خود را در زندان جشن گرفت. 6 سال اخیر این حقوق شناس با آنکه به بیگناهی خود باوری قطعی دارد در محبس به سر میبرد. سازمان‌های بین المللی و حقوق شناسان معروف زادروزش را به او مبارک گفتند و بار دیگر طلب آزادی فوری او را کردند. سال 2015 یاروف به حمایت حقوقی 14 نفر عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و بی احترامی نسبت سود عیبدار شده به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفان و صادق ماندن به کسبش به زندان انداختند. برای صادق ماندن به اصولهای کسبی و حمایت حقوق انسان، سازمانهای بین المللی و کشورها به بزرگمهر جایزه ها دادند. از جمله در جمهوری چک سال 2019 به بزرگمهر یاروف جایزه به نام واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق و سال 2020 جایزه هاما هامین را تقدیم کردند. سازمان‌های حقوق بشر حبس یاروف را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند او را از زندان رها کنند. سازمان ملل عیبنامه او را بی اساس نامید. تشکیلات‌های بین الخلقی، دپوتات‌های پارلمان‌های جهان، تشکیلات‌هایی که به حمایت حقوق انسان مشغولند، همه آنها از حکومت جمهوری خواهش و طلب کرده ایستادند که بزرگمهر را آزاد کنند. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع شناخته تاجیک نهم ایولی سال 1971 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. فارغ التحصیل فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز او مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 به این طرف همچون وکیل مدافع فعالیت داشت و قبل از حبس اتفاق ادوکاتی سپر را رهبری می‌کرد.